बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, पर्दानशीन माई और बहनों, आज के दर्स का उन्वान है वालिदैन के हुकूक़। हर मुसलमान अपने वालिदैन के हुकूक़ को तस्लीम करता है और जानता है कि उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, उनकी इताअत करना चाहिए और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इसलिए नहीं कि उन्होंने हमको जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि हम अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करना है और उनकी खिदमत करना है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस ताल्लुक़ से ज़रूरी बातें समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वख़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सूरह बनी इसराइल की मशहूर आयत है। तर्जुमा: और तेरे रब ने फ़ैसला किया है कि तुम सिर्फ़ उसी की इबादत करोगे, यानी अल्लाह ताला की इबादत करोगे, और वालिदैन के साथ एहसान करोगे, यानी अच्छा सलूक करोगे। अगर इन दोनों में से एक या दोनों तुम्हारे पास हैं और बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, तो उन्हें उफ़ तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना, और उनके साथ नरमी से बात करना और मोहब्बत से उनके लिए झुक जाना, यानी खिदमत के लिए हाजिर हो जाना, और उनके लिए दुआ करते रहना कि ऐ रब, उन पर रहम कर जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की है। फिर आगे अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैनि अनिश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर। सूरह लुक़मान की आयत है। तर्जुमा: और हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में अच्छा सलूक करने की वसीयत की है। उसकी माँ ने उसे कमज़ोरियों में उठाया है, यानी बहुत सारी तकलीफ़ उठाकर उसका बोझ उठाया है, और 2 साल तक दूध पिलाया है, यानी जन्म देने के बाद 2 साल तक बच्चे को माँ दूध पिलाती है। मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो और फिर तुमको मेरी तरफ लौटना है। एक मर्तबा एक आदमी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। फिर उस आदमी ने अर्ज़ किया, उसके बाद कौन? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। फिर तीसरी मर्तबा उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। यानी 3 मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार तेरी माँ है। फिर चौथी मर्तबा वो आदमी पूछता है कि उसके बाद फिर कौन? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तेरा बाप। यानी माँ का दर्जा खिदमत के लिहाज से बहुत ऊंचा और आला है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम हुकूक़ल उम्महात व मनअ व हाती व वादल बनात व करिह लकुम क़ीला व क़ाल व कसरत अस्सवाली व इज़ाअतल माल। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। तर्जमा: प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने तुम पर माओं की नाफरमानी को हराम कर दिया है, कंजूसी, भीख और बेटियों को ज़िंदा दरगोर करना भी हराम कर दिया है, और खीला व खाल को भी हराम कर दिया है, यानी बेकार की बातें नहीं करना है, और सवालात की कसरत को भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है, और माल ज़ाय करने को भी अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है, यानी अल्लाह के दिए माल को बेकार और नापसंदीदा चीज़ों में खर्च नहीं करना है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बियुकुम बि अकबरिल कबाइर? क़ालू बला या रसूल अल्लाह। क़ाला अल इशराकु बिल्लाह
وحقوق الوالدین وکانا متکئن فجلس وقال الا وقول الزور وشہادت الزور الا وقول الزور وشہادت الزور فما زال یقولها حتی قال ابو بکر قلت لیتہ سکت۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک بنانا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا شریک بنانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی سب سے بڑا گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے مگر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے رہے، الا وقول الزور و شہادت الزور، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں کہنے لگے، کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہو جائیں۔ یعنی اس حدیث میں بھی 2-3 بڑے گناہوں سے منع کیا گیا ہے۔ پہلا بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا، اور دوسرا بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور تیسرا بڑا گناہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی فرما برداری۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی خدمت کر، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے والدین کی موت کے بعد بھی ان کی اطاعت میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں 4 باتیں باقی رہتی ہیں، والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی 4 باتیں باقی رہتی ہیں جو ان کی اولاد کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1، والدین کے حق میں رحم و کرم اور بخشش کی دعا کرنا ہے۔ نمبر 2، ان کے کیے ہوئے وعدے، یعنی ماں باپ جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 3، ان کے دوستوں کی عزت کرنا ہے، یعنی والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کی عزت کرنا ہے۔ نمبر 4، ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا ہے، یعنی صلہ رحمی کرنا ہے، یعنی ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے جڑ کر رہنا ہے۔ والدین کے وفات کے بعد یہ باتیں تمہارے ذمے باقی رہتی ہیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولد الاب۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، والد کے چلے جانے کے بعد اس کی بہتر فرما برداری یہ ہے کہ اس کا بیٹا والد کے یعنی باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے۔ والدین کی اطاعت کرتے وقت، فرما برداری کرتے وقت اور ان کا حکم بجا لاتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، والدین کی ہر بات میں فرما برداری کرے، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتے ہوں، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ ترجمہ، اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں، یعنی تیرے ماں باپ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک بنائیں جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، تو اس وقت ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھے انداز سے ان کے ساتھ برتاؤ کر، یعنی ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کر۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا وہ حکم دیں تو اس وقت ان کا حکم نہ ماننا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الطاعۃ فی المعروف، ماں باپ اور دوسروں کی اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ پھر آگے فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق،
और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु तस्लीम। प्यारे नबी ने फरमाया, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं है, चाहे माँ बाप हो या रिश्तेदार हो या अमीर हो या कोई भी हो। नंबर 2, उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर हमेशा करना चाहिए, उनके आगे झुका रहना चाहिए, उन्हें उनकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और बातों में और फ़ेल में उनका अदब रखना चाहिए। उनको डांटना नहीं चाहिए और माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना चाहिए और चलते वक्त माँ बाप से आगे नहीं चलना चाहिए, बल्कि माँ बाप के पीछे पीछे रहना चाहिए। और अपने घर में बीवी और औलाद को माँ बाप पर फौक़ियत ना देना चाहिए और अपने माँ बाप को नाम लेकर पुकारना नहीं चाहिए, बल्कि अब्बा जान और अम्मी जान कहकर बुलाना चाहिए और हर वक्त उनका एहतराम करना चाहिए। और अगर सफ़र करना ज़रूरी है तो उस वक्त माँ बाप की इजाज़त लेना चाहिए और उनकी रज़ामंदी लेना चाहिए। नंबर 3, जिस तरह भी मुमकिन हो उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनको अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं और अगर वो बीमार हो जाएं तो उनका इलाज कराएं और उनकी हर तकलीफ़ को दूर करने की पूरी कोशिश करें और अपने आप को उन पर क़ुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चौथी बात, जो रिश्तेदार माँ बाप की तरफ से हैं उनसे हमेशा ताल्लुक़ात अच्छे रखना चाहिए और वालिदैन के लिए हमेशा दुआ व इस्तिग़फ़ार करता रहना चाहिए और माँ बाप ने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए और माँ बाप के दोस्तों का एहतराम करना चाहिए। आज के इस दर्स में कुरान हदीस की तालीमात को हमने पढ़ा है, सुना है और इंशाअल्लाह हम इन पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आखिर में भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुरान हदीस की ये तालीमात दूर दूर तक पहुँच सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।